अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी और उनका ये नाम कैसे पड़ा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपना नायब मुकर्रर करना चाहा, यानी कि वो देखना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जो मेरे बाद खलीफा बनेगा तो वो लोगों पे कैसे हुक्म करेगा और कैसे लोगों के बीच इंसाफ करेगा, कैसे लोगों की हेल्प करेगा। तब उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और पूरी महफिल में उन्होंने ये फरमाया कि जो मेरी 3 जिम्मेदारियां उठाएगा वो मेरा खलीफा बनेगा। तब पूरी महफिल में से कोई नहीं बोला। तब एक जो देखने में बिल्कुल मामूली सा आदमी लगता था, उसने बोला कि मैं ये 3 जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। वो जिम्मेदारियां कौन सी थी? दिन में रोजा रखना, रात को क्याम करना और गुस्सा नहीं करना। क्याम मतलब अल्लाह ताला की इबादत करना रात में। तब उन्होंने ये जिम्मेदारियां उठाई तो उन्होंने कहा कि मैं ये कबूल करता हूँ कि मैं ये जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर लोगों को इकट्ठा किया, फिर से यही अपनी बात बोली कि जो ये 3 जिम्मेदारियां उठाएगा वो मेरा खलीफा बनेगा। तब भी सब खामोश रहे। तब भी वही उठे और उन्होंने कहा कि मैं ये जिम्मेदारियां कबूल करता हूँ। तब उन्होंने उन्हें खलीफा बना लिया। तब इबलीस जो शैतानों का बाप, उसने कहा कि सारे शैतानों से कहा कि इन्हें भटकाओ, इन्हें गुमराह करो, जो इन्होंने जिम्मेदारियां ली हैं उससे इन्हें भटकाओ। तब से सारे शैतान जो है नाकाम हो गए उन्हें गुमराह करने में। तब इबलीस ने कहा कि मैं इसे भटकाऊंगा। तब वो दिन में रोजा रखते और अदालत में जाते, लोगों के बीच इंसाफ करते, लोगों के मसले सुनते और उन्हें सुलझाते और ये सब चीज़ें करते और रात में अल्लाह ताला की इबादत करते और रात भर अल्लाह ताला की इबादत करते और गुस्सा नहीं करते। तो ये सारे काम वो करते और फिर उसके बाद दिन रात में सिर्फ एक बार सोया करते थे। जब दोपहर का वक्त हुआ, उनके सोने का टाइम हुआ, जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर गए तो उनका दरवाज़ा खटखटाया। वो दरवाज़ा किसने खटखटाया था? इबलीस ने। तब शैतान ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। तब हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन? तब उसने कहा कि मैं एक ज़ईफ़ कमज़ोर बूढ़ा बोल रहा हूँ। तब हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खोला और जब वो अंदर आया तो उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी मेरी कौम के साथ मेरे कौम के साथ के लोगों के साथ मेरी लड़ाई चल रही है और वो मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। इस वजह से फिर वो ऐसी पट्टी पढ़ाता रहा, बहाने करता रहा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ और मुझे इंसाफ नहीं मिला। तब हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, अभी तुम जाओ, जब मैं अदालत में बैठूंगा तब मेरे पास आना और मैं तुम्हें तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगा। तब जो है वो शैतान चला गया और जब वो अदालत में गए तब उन्होंने लोगों के मसले सुने और उनके बीच फैसला किया और फिर वो इंतज़ार करते रहे उस बूढ़े का। फिर वो इंतज़ार करते 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 फिर वो घर चले आए। जब उन्हें वो बूढ़ा नहीं दिखा तो फिर वो घर चले आए और फिर वो जो है सो गए दोपहर में। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर वो गए अदालत में, फिर लोगों के मसले सुने और मसले हल करते रहे और इसी तरह जो है वो उस बूढ़े का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो बूढ़ा नहीं आया। फिर उसके बाद फिर वो घर गए। जैसे ही वो अपने बिस्तर पे लेटे जाके दोपहर के वक्त और फिर से उनका दरवाज़ा खटखटाया उस शैतान ने। तब हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन? तब उस शैतान ने कहा कि मैं वही कमज़ोर बूढ़ा बोल रहा हूँ। तब उन्होंने दरवाज़ा खोला, कहा अंदर आओ। तब जो वो शैतान अंदर गया तो उसने कहा कि वो बड़े खबीस लोग थे। जब जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आए थे, तब शैतान ने कहा कि वो बड़े खबीस लोग थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा हक तुम्हें वापस दे दूंगा। जब उनको पता चला कि जो है आप अदालत में बैठ रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं तुमको तुम्हारा हक वापस दे दूंगा। जब वो आप अदालत से वापस आ गए तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। इस वजह से मैं फिर से आपसे आ गया कि मेरे साथ इंसाफ करो। तब हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ अभी, और जब मैं अदालत में बैठूंगा तब मुझे ये मसला सुनाना कि तब मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूँगा, तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा। तब शैतान फिर से वापस चला गया। फिर उसके बाद हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की जब नींद पूरी नहीं हो पा रही, जब नींद पे काबू पाना वो मुश्किल हो गया, तब हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम फिर से वापस गए अदालत में और जो है लोगों के मसले सुने और फिर से वो इंतज़ार करते रहे कि उस बूढ़े का इंतज़ार, यानी कि शैतान। उनको क्या पता कि वो शैतान है। और
تب وہ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب ٹائم ہو گیا ان کے مطلب وہاں سے اٹھنے کا، پھر سے وہ واپس آ گئے اور جو ہے دوپہر کے وقت وہ آرام کرنے کے لیے جیسے اپنے بستر پہ لیٹے، اور انہوں نے اس دن اپنی فیملی والوں کے ساتھ مطلب فیملی کے ایک ممبر کے ساتھ کہہ دیا کہ جب یہاں پر دروازے پر کوئی آئے نا تو اسے روک لینا اور میں سونے جا رہا ہوں. تب مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی، میں سونے جا رہا ہوں. تب انہوں نے جو ہے ایک آدمی کو دروازے پہ کھڑا کر دیا اور وہ سونے کے لیے چلے گئے. پھر اس کے بعد پھر سے وہ شیطان آیا بوڑھے کے روپ میں، اور اس نے کہا کہ دروازہ کھولو اور میں اندر جانا چاہتا ہوں. تب جو دروازے پہ کھڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، مطلب تو جس سے آپ ملنا چاہتے انہوں نے منع کیا ہے آپ سے، مطلب انہوں نے منع کیا ہے ابھی ملنے سے، جب وہ عدالت میں بیٹھیں گے تب آپ ان سے ملنا. انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنا مسئلہ انہیں سنایا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھ سے ملنا آگے. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے منع کیا ہے تو میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا. تب جو ہے وہ شیطان ڈھونڈنے لگا کہ مطلب میں کس طریقے سے مطلب ان کی نیند خراب کروں، کس طریقے سے اندر جاؤں. تب وہ ادھر ادھر نیچے دوڑانے لگا، اس کو ایک روشن دان دکھا. تب وہ جو ہے اس روشن دان سے اندر گیا اور پھر سے وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا. تو جو ہے وہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نیند کھل گئی، اور جب کھل گئی تو انہوں نے جو دروازے پہ کھڑا آدمی تھا ان سے کہنے لگے کہ جو ہے یہ بوڑھا اندر کیسے آیا. تب انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھا اندر کیسے آیا یہ مجھے نہیں پتا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے دروازے پہ کھڑا کیا تھا، میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا، آپ خود دیکھیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. تب انہوں نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے کہ مطلب سب کچھ بند ہے، انہوں نے جیسے اندر سے کنڈی لگائی تھی ویسے اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، تب وہ جان گئے کہ یہ ایک شیطان ہے. تب انہوں نے کہا، یعنی کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا اس شیطان سے، کہا کہ تو اللہ کا دشمن ابلیس ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں آپ کو جو ہے بھٹکانا چاہتا تھا، جو آپ نے ذمہ داریاں لی تھی، میں آپ کی نیند کو خراب کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا، لیکن وہ غصے میں نہیں آئے. تب وہ جان گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذوالکفل علیہ السلام کیوں رکھا؟ کیونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے اچھے سے نبھایا بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذوالکفل علیہ السلام رکھا، ذمہ داری اٹھانے والا. موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ ذوالکفل علیہ السلام ایک نبی نہیں تھے، لیکن وہ ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ تھی پوری حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی لائف سٹوری، اور ان کا یہ نام کیسے پڑا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اور اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آگے بھی شیئر کرنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.